Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata Abu Sa'id, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan, sangat-sangat sangat-sangat hayaan, malunya, minal adhra'i, melebihi daripada perawan, fi khidriha, di dalam pingitannya. Maksudnya perawan yang dalam pingitan kemudian dinikahkan, bertemu dengan suaminya yang sama sekali dia tidak kenal, maka malunya itu enggak karu-karuan. Apa maksudnya? Jadi begitu. Jadi baginda Nabi itu pemalu, sangat pemalu, melebihi malunya perawan, seorang perawan. Fa idza ra'a, bila mana baginda Nabi melihat syai'an, sesuatu, yakrahu, yang beliau tidak sukai, arafnahu, maka kami kenali baginda Nabi itu, atau ketidaksukaannya baginda Nabi itu, fi wajhi, dalam wajahnya baginda Nabi, muttafaqun alaih. Kalau baginda Nabi enggak suka sesuatu, maka langsung dari wajahnya itu kayak memerah, itu langsung, saking kayak malu begitu. Nah, ini yang orang zaman sekarang ini yang sudah tidak banyak yang terjadi. Allah berkata ulama, para ulama, hakikatul haya, hakikatnya haya, khuluqun, adalah akhlak, yab'asu, yang bangkit, ala tarkil qabihi, untuk meninggalkan perkara yang tidak baik. Jadi ketika datang perkara yang enggak baik itu langsung dia itu kayak berubah, itu wajahnya mengkerut seketika tubuhnya itu ketika melihat perkara tidak baik. Wa yamna'u, dan mencegah, minat taksiri, dari cacat, fi haqqi dhi haqqin, di dalam menunaikan haknya yang mempunyai hak. Jadi kayak seperti orang dikasih kebaikan kemudian dia tidak bisa membalas, jadi malu. Demikian juga hamba ini seperti ini, dia ini dikasih kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak bisa menunaikan haknya Allah, maka malu ketika meninggalkan sholat, malu meninggalkan puasa, malu ketika melihat perkara yang dilarang itu terus malu. Nah, ini memang betul-betul malu karena Allah yang seperti ini. Ya, ini yang sudah jelas-jelas apa itu muncul dari iman, harusnya seperti ini. Waraina, dan kami riwayatkan an Abul Qasim, dari Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah, qala, beliau berkata, al haya'u, malu, ru'yatul alai, adalah melihat nikmatnya Allah. Ain ni'ami, yaitu nikmat-nikmat. Wa ru'yatut taksiri, dan melihat kekurangan. Fa yatawaldu, maka muncul bainahuma, di antara melihat nikmat dan melihat kekurangan, halatun, satu keadaan, itu sama yang dinamakan khayaan, khaya atau malu. Melihat nikmatnya Allah yang datang kepada kamu, kemudian melihat kekuranganmu dalam menunaikan hak, dalam berkhidmat kepada Allah, terus ada rasa malu begitu. Makanya orang iman itu malu kalau berbuat maksiat, mesti akan ada malu seperti itu. Sebetulnya itu sumbernya dari iman. Bab khifdhi sirri, di sini bab malu itu penting sekali ya, wujud di dalam diri manusia. Kalau tidak ada malu itu sudah rusak orang itu. Jadi kayaknya kita ini bisa melihat orang itu dalam hatinya itu ada iman atau enggak, lihat aja ada malu apa enggak, yaitu malu apa enggak. Kalau dia malu, dia mengerjakan begini maksiat enggak ada malu, oh itu imannya tipis yang begitu itu. Itu berbahaya imannya.
Babu khifdhis sirri, di sini bab menerangkan menjaga rahasia. Qala berfirman Allah Ta'ala, wa aufu, dan tunaikanlah bil ahdi, janji. Innal ahda, sungguhnya janji, karena adalah mas'ulan, akan ditanya janji itu sudah kamu tunaikan apa belum. Masih akan ditanya. Sebetulnya orang itu kalau sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ucapkan raditu billahi robba wa bil islam, ini janji yang seperti itu. Itu janji. Berarti janji akan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Itu sebetulnya begitu. Nah ini kalau begitu, maka itulah nanti akan ditanya semuanya itu. Ketaatan kita kepada Allah dan utusannya Allah itu akan ditanya, karena itu janjimu selama hidup di dunia ini. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Abu Sa'id, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nasi, sungguhnya termasuk paling buruk-buruknya manusia, indallahi, di sisi Allah, manzilatan, tempatnya, yaumal kiamat, pada hari kiamat, ar-rajula, adalah seorang laki-laki, yuhdi, yang dia itu mendedahkan tubuhnya, ilal mar'ati, kepada perempuan, wa tuhdi, dan perempuan itu mendedahkan tubuhnya ilahi, kepada laki-laki, tsumma yang syuruh, kemudian dia menyebar-nyebarkan sirraha, rahasianya. Jadi orang yang menyebarkan rahasia dia kumpul dengan laki-laki, atau laki-laki kumpul dengan perempuan, terus disebarkan. Tadi malam aku berbuat begini, aku berlain. Ini orang seperti itu, ini seburuk-buruk manusia nanti. Tempatnya nanti di akhirat sana. Karena orang apa? Ada orang yang suka menyebarkan rahasia. Ini kadang-kadang ya pengantin baru, kadang saking senengnya itu semua orang dikasih tahu. Padahal itu kan rahasia. Nah, itu berbahaya. Seperti itu jelek sekali. Itu namanya tidak amanah. Orang yang tidak amanah, orang tidak amanah ini ya orang jelek, welek tenan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Astaghfirullah, 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 lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa 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 lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad وتنفرج بالقراءة تقضى بالحوادث ونال بالرغاية وحسن الخواتم وسس الغمام وجه الكريم على آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة
وسلم سلام تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنبرز القراءة الله بالحوادث الرغيب وقصر الخواتم واستسقى الغمام فاجل الكريم على آله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا 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 حي يا قيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم ورحمنا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما صليت وسلمت وباركت وترحمنا على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرسل الأمر كله سره وعلانيته. واغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واسلنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة وشفاء من كل داء اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا اللهم أيدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق وفرجا اللهم احفظهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيذهم بك من أن يغتالوا من تحتهم اللهم قاتل اليهود والنصارى وأعوانهم من الكفرة والفسقة والزنادقة والمنافقين والملحدين اللهم زلزل أقدامهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أقلل عددهم اللهم فل حدهم اللهم تدائرة عليهم اللهم أنزل عليهم عذابك الذي لا ترده عن القوم المجرمين تدبيرهم تدميرهم اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم لا تماكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.